हाय नमस्कार मु आनंद आपको स्वागत करछि आज एक फ्रेश नुआ वीडियो रे जो माने नुआ यूट्यूबर अछ सेमानक पई वीडियोटी आज संपूर्ण खास होबा जाउछि वीडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत संपूर्ण देखंतु जदि वीडियोटी आपन भल लागे ताले वीडियोटी को लाइक करे चैनल को नियादी सब्सक्राइब करे काहेना एमिति यूट्यूब रिलेटेड वीडियो आपन मन को एई चैनल रे देखिया पई मिलियो देखंतु फास्ट कथा हला जो माने नुआ यूट्यूबर अछ सेमाने प्रथम चैनल आपन माने क्रिएट करथिबे तापर वीडियो भी आपन माने अपलोड करूथिबे आपन को आपन चैनल को एनालिटिक्स एनालाइज करिया पई आपन कोन दरकार आपन चैनल विषय रे आपन को मोर इन्फॉर्मेशन सब इन्फॉर्मेशन जानिया पई हेले आपन को YouTube स्टूडियो गुटे एप्लीकेशन आपन को डाउनलोड करिया पई पड़े YouTube रे गुटे एप्लीकेशन अछि YouTube स्टूडियो ताको कोन YT स्टूडियो ताको आपन माने एप्लीकेशन को डाउनलोड करि पारे नहले क्रोम ब्राउजर रे आपन माने ताको जांगी एनालाइज करि परिबे क्रोम ब्राउजर रे हेले टिके आपन माने पई टिके प्रॉब्लम होबो जदि एप्लीकेशन ता आपन माने करछन एप्लीकेशन ले ताले आपन गडे बहुत इजी होबो तादेर आम कौन कौन जापर आज ये भिडियो पूरा संपूर्ण कथा भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यटन संपूर्ण देखो सेठी भी आमको किसी टैग दे पारिबा सेठी भी आम कौन फॉलो करबा सेटिंग कौन करबा ए सब विषय आज हम संपूर्ण कथा भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यटन संपूर्ण देखो मु आशा करछि भिडियोटी आपन निहाती भल लागिथियो जदि भिडियोटी आपन भल लागिथा ताले आउ थरे चैनल को कहूछि आउ थरे चैनल को सब्सक्राइब करंतु जा करंतु आपन इच्छा देखंतु प्रथम आपने जो मैंने नुआ यूट्यूबर अच्छे से कौन करेंगे प्रथम यूट्यूब गोटे सरी आम प्ले स्टोर कौन करेंगे ना YT स्टूडियो गोटे एप्लीकेशन ये जो एप्लीकेशन देखो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ठीक अच्छे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सारा ओपन कर दूसरी नॉर्मली मो चैनल आपको देखा देखो मुझे ओपन करदेली आपन ओपन कर सारा आप चैनल एमती आपको देखेब आप रियल आपंकर केते व्यूज जाऊँगी प्रथम ये एनालिटिक्स जो अच्छी से पलि आसवे ये आप देखिए केते व्यूज जाइए आपंकर ये फास्ट जो देखा 7300 7.3 के जो देखा 7328 दिन में जी व्यूज जाइए ये आपको शो कर तले देखो कौ कौ कंटेंट आप टॉप अच्छी टॉप व्यूज जाइए 28 दिन भितर बुझीगला तापर देखो रियल टाइम माने आम 48 घंटा भितर केते व्यूज जाइए ये आमको देखेब ये आम जी वीडियो देखो व्यूज जाइए ये आमको सब शो कर देखो 48 घंटे आमर एतिक व्यूज जाइए फास्ट वीडियो केते जाइए 241 तापर जाइए 90 तापर 80 ठीक अच्छे ये देखो 48 घंटा ताको आप 60 मिनिट रे देखिए आप घंटे भितर केते आप व्यू जाइए 60 मिनिट मारिकी आप देखिपारे 60 मिनिट मात्र 6टी वीडियो जाइए ये आप देखिपारे वीडियो सेक्शन में देखिपारे केते व्यूज जाइए 60 मिनिट तापर शॉर्ट सेक्शन आ जदि आप लाइव करते लाइव सेक्शन ये आप देखिपारे ये आप कौन देखिले आप व्यूज देखिले बुझेगा तापर कथा है आप वाच टाइमिंग देखिए ये आप वाच टाइम देखो 28 दिन वाच टाइमिंग है 243 घंटा आम वीडियो को देखी सब्सक्राइबर केते अच्छे ना 67 सब्सक्राइबर ये आम गेन होती 28 दिन मात्र ये देखो एस्टिमेट रेवेन्यू जेहेतु चैनल टी डिमोनेटाइज हो जाइए कहीं आमर ये देखो जो वाच टाइमिंग टी अच्छी एटा आमर गोटे वर्षर चैनल आप मोनेटाइज है डिमोनेटाइज हो कहीं ना आपंकर देखो ये चैनल टी आपंकर 365 दिन में आपंकर रोकवा दरकार 4000 घंटा फुलफिल होकर रोकवा दरकार देखो ये केते अच्छी 1626 घंटा अच्छी से चैनल टी डिमोनेटाइज हो गला किंतु आपन एटा रेगुलर वीडियो को छाड़ी चैनल मोनेटाइज हैला परे भी वीडियो रेगुलर छाड़ी नले जदि 4000 घंटा न रहिबो ताले मो वाला चैनल आपनकर डिमोनेटाइज हो जिवो देखो ये चैनल टी जमी डिमोनेटाइज हो जाइए बुझीगला तापर एठी आपन अछि कंटेंट सेक्शन को आसी एठी आपन न्यू व्यूअर्स केते आसुचंती लाइव स्ट्रीम रो केते आसुचंती शॉर्ट सेक्शन रो केते आसुचंती एठी आपन देखिबे तापर तळे टोटली व्यूज केते आसुचंती वीडियो रो लाइव स्ट्रीम एटा देखिले बुझेगा तापर है तले देखु शॉर्ट्स रो सब आप देखिए सजेस्ट वीडियो माने जो मैंने कि आपण वीडियो तले आ गोटे वीडियो सजेस्ट आसो गोटे आप देखिए गोटे वीडियो देखिए तले गोटे वीडियो आपको शो करुवे सेटा हूँ सजेस्ट वीडियो सेटा हूँ 39% आसी यूट्यूब सर्च 33% सर्च कर वीडियो देखते 33% आउ अदर फीचर आसन 6.7 ब्राउज फीचर जो मैंने आपने ब्राउज करेंगे मझे आपको शो कर ब्राउज फीचर बुझेगा ये आपने देखिले देखी सारापर ये आपने देखीदे सरी ये आपको सजेस्टेड वीडियो आपको 39 करी 49 तार ये ऑडियंस देखिए आपंकर ऑडियंस रिटर्निंग ऑडियंस बुझेगा
ଆପଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆଉ ନ୍ୟୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟୁଅର୍ସ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥାଟି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଛି ସବୁ କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଓଲେଟ୍ କଲର୍ ସବୁ ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମାନେ ପୁରା ଭାଓଲେଟ୍ ଦେଖାଉଛି ସେଇଠି ହେଉଛି ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 11ଟା ରବିବାର ଦିନ ରବିବାର ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 5:30ରୁ 6ଟାରୁ 6ଟା ନୁହେଁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 4ଟାରୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ରାତି 10ଟା ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 11 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 11ଟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 12ଟା ପରେ ଟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଛି କେହି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ରହୁନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ବୁଝିହେଲା। କେଉଁ ଦିନ କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ବୁଝିଲେ। ଆଉ କେଉଁ ଏଜ୍ର ଭ୍ୟୁଅର୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 18ରୁ 24, 13ରୁ 17, 25ରୁ 34, 35ରୁ 44 ଆଉ 45ରୁ 54 ବୁଝିଲେ। କେଉଁ ଏଜ୍ର ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମେଲ୍ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫିମେଲ୍ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯଦି ଆମର 80% ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଆଉ 12% ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟୁଅର୍ସ ବୁଝିଲା। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆମର 1.7 ଦେଖୁଛନ୍ତି ନନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦେଖନ୍ତୁ 98%। ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଜାଣିଦେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ୟାର ବୁଝିଲା। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ସବୁ ଦେଖିଦେଲେ ତାପରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ତ ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଥିବେ ହେଇନଥିବ ମନିଟାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେଉଁ ମାସ ମାନେ 6 ମାସରେ କି କେତେ ମାସରେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ନିଂ ହେଇଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍କୁ ଆସିବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଟପିକ୍ ଟପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଛନ୍ତି ମୋର ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ତାର ଓଡ଼ିଆ ଜିକେ ଫର୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଇଟା ବି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ଼ ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଓଡ଼ିଆ ଏଇଟା ବି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବ୍ରେକିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଆଇକନ୍ ଯେଉଁ ଲୋଗୋ ଅଛି ଏଠି ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ପେନ୍ସିଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଅଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ଇମେଜ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ବୁଝିହେଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।